nag-vacuum ako guys. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagkarwas ko dito sa sasakyan guys. Yan, nilinis na yan guys. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano magkarwas kasi baka ma-bash tayo. Ano lang kasi ginawa ko dyan, minimikos ko lang yan guys. Ito guys, vacuum cleaner yan guys. Tsaka mga silingan ko dyan guys, wala tao. Okay lang pala yun guys. Yun ang vacuum tayo guys, magba-vacuum. Okay, simulan na natin pag-vacuum guys. Ano muna natin tong pultahan ng service guys. Yan, saan natin ito ibutang tong cellphone guys. Dali lang guys. Okay, hindi maklaro yan guys, barok yan guys Yan, so guys, simulan na yan. Ipal pang bato guys. Ano, kaya mo to? Mikos lang yan guys wait lang. Yeah, linis yan guys. Nilinisan ko yan guys. Nililinis ko yan guys. Mikos lang yan. Baka ma-bash tayo pag hindi natin pinaayos ng karwas yan guys. Kaya yan guys, medyo malinis na. Yan. Dito naman tayo guys, wait lang guys. Hindi natin alam guys, saan natin to ibutang guys. Wala pa akong assistant guys kasi wala pang sahod guys. Ayan Ayan. Dumi pa yan guys Yan. May sudlay pa yan. Yan Okay, so ano lang muna guys. Hanggang dito lang muna guys kasi mahirap mag video ng gawa ng content tapos walay maghawak ba. Mahulog yung cellphone natin guys. Mumurahin pa naman to guys. Cherry Mobile. Sikat yan siguro guys sa akin dito. Thank you. Love you all.